हरिः ओम्। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव मामका पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय क्लैव्यमास्मगमपार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्याक्तुतिष्ठ परन्तप वांसाशिजीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरापराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संजाति नवानि देहि चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिव सुदुष्करम् सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा प्रजा कर्मण्ये न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूमा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि त्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेमात्मवान् मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा ॐ श्रीकृष्ण परमात्मने नमः। ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।